piramida. Te kartu narисovalo, da? Može biti. Četiri respekti. Aj, skoči. Organizacije dodeljene trojici ljudi iz Francije koji imaju 45 godina i već... A dress for me. Gore ili ćemo onda van? Ajmo van. A neću staviti dole. Dobro, ićemo gore. Şeytan. Şeytan. Evet. Ima iskri. Make it flat. Nothing. Idemo dole. Idemo dole. Idemo dalje kriva puta već je. Nećemo niče jesti. Teče? Da mislim da ovdje čak negdje neko živi. Šta misliš da? Svake čovječe, ovo. Wow. Što ponije? A, što ponije? Što je ovdje bilo? Što je ovdje? Ovdje, ček, prava. A ovdje što je? Ko je ovo poludio posao? Ko je poludio posao? Neko poludio posao. Baba! Samo ti dole što je lijepo cvijet. Dođe ti ja nešto. Da pokaže nešto. Pa ili samo ima nešto zatvoreno? Ima. Samo. Živim. Evo vidite šta je gore ovdje. Gore ili dole? Ajde. Evo vidite šta je Evo, gore. more, dole ćemo. Dole ili gore? Gore. Ovo miriše tamo. Sigurno, sigurno.
Ne znamo što je tu. Što je to lijepo! Idemo dole. Pa ima dole. Pa ne, to je! Vedi ovo! A već ovo! Vidi koliko je puževa se zakačilo unutra. Ovo ti 5 eura stari grad. A nije ovo stari grad, nije. Nije ovo. Taphana. Ono što se vidi gore. Je, jeste Ajmo lijepo. ići tamo. Evo idemo na sve strane. A tamo smo bili. A tamo smo bili. Nismo, ovo je novi dio. Vidiš prozor. A, Dođi da vidiš. šta će? Šta će on? Vamo. Vola je prljava. Nekako nije uređen. Ja, samo jedan, pa malo. Kontakt. Na cesti. Ovdje. A bolje vam.
Mislim sam šube van. Šokolade su velike. Jo. Se svaka to nema. O jest, on. Jest, on. Jesi, ali nećemo sad piti. Može piti.